पाक पतन के इलाके सिकंदर चौक में रिक्शा और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। पुलिस चौकी सिकंदर चौक ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रिनाला खुर्द के नवाही इलाका 14 AL में मुबैना खुदकुशी का वाकया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त बाबर जट के नाम से हुई, जो यूनियन काउंसिल 66 के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस DSP सर्कल की सरबराही में मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। काहना के इलाके घनगर गांव में दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून को फौरी तौर पर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज जारी है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पत्तोखी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुल्जिमान फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से हजारों रुपए नकदी और शराब की बोतल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। नसीराबाद के इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 2 साल से गैर फाल है, जिसके बायस बच्चियों की तालीम मुतासिर हो रही है। अहले इलाका ने हुकाम बाला से मुतालिबा किया है कि स्कूल को फौरी तौर पर फाल करके तालीमी निज़ाम बहाल किया जाए ताकि बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। लॉयडीर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तलबा के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में नौजवानों को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निमटने के लिए तालीम के साथ अमली मैदान में भी खुद को मजबूत बनाना ज़रूरी है। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का अमल तेजी से जारी है। शहर की शाहराहों, बाजारों, गली मोहल्लों और अवामी मुकामात पर सफाई वर्कर्स मुतहर्रिक हैं और कूड़ा करकट की बरवक्त तलफी यकीनी बनाई जा रही है। तहसील चूनिया में ईद के दिनों के दौरान सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर MPA चौधरी SN रजा खान ने LWMC के अमले को खराज तहसीन पेश किया। MPA चौधरी SN रजा खान ने सफाई अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मसाजिद, कब्रिस्तानों, गली मोहल्लों और नालियों की सफाई को यकीनी बनाया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत ईद उल फितर के मौका पर गुजरात में सफाई के खसूसी इक़दाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर गुजरात की हिदायत पर तहसील गुजरात और खारिया में मसाजिद और कब्रिस्तानों की ग्रैंड सफाई मुहिम जारी है। अस्सलामुअलैकुम, TV टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे तो आपको बताएं कि रेनाला कोर्ट के नवाही इलाके 14 AL में मुबैना खुदकुशी का वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त बाबर जट के नाम से हुई है, जो यूनियन काउंसिल नंबर 66 के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस DSP सर्कल की सरबराही में मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आपको बताएं कि तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रिनाला खुर्द के नवाही इलाके 14 AL में मुबैना खुदकुशी का वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त बाबर जट के नाम से हुई है, जो यूनियन काउंसिल नंबर 66 के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस DSP सर्कल की सरबराही में मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। उधर काहना के इलाके घनकर गांव में दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून को फौरी तौर पर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पाकपतन के इलाका सिकंदर चौक में रिक्शा और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम के नतीजा में एक बच्ची जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सिकंदर चौक में रिक्शा और ट्रैक्टर के दरमियान शदीद तसादुम हुआ है, जिसमें एक ही खानदान के अफराद मुतासिर हुए हैं। हादसे में 6 साला बच्ची मौका पर जाँ बहक हो गई जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका ताल्लुक नवाही गाँव 3 SP से बताया जाता है। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया है। पुलिस चौकी सिकंदर चौक ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। सांगला हिल में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गदा गाड़ी से टकरा गई। हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया। आपको बताएं, इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 का अमला मौका पर पहुंच गया, ताहम मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को चक नंबर 111 में वाक़ उसके घर मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर आपको दें, रेस्क्यू का अमला मौका पर पहुंचा, ताहम मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मों की ताब ना ला सका और जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को चक नंबर 111 में उसके घर मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 19 साला रेहान के नाम से की गई है। पत्तोकी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी मंडी पत्तोकी में लूडो पर जुआ खेलने की इत्तला पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान से हजारों रुपए नकदी और शराब की बोतल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में वारिस, जुल्करनैन, जाफर, शहजाद, राहील, रिजवान, साहिल और शहजाद शामिल हैं जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। कार्रवाई की गई है। आपको बताएं, पत्तोकी में ये कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुआ खेलने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी मंडी पत्तोकी में लूडो पर जुआ खेलने की इत्तला पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान से हजारों रुपए नकदी और शराब की बोतल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में वारिस, जुल्करनैन, जाफर, शहजाद, राहील, रिजवान, साहिल और शहजाद शामिल हैं जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। नाज़रीन, शेरगढ़ में बकरा चोर गैंग एक बार फिर सरगर्म हो गया, जहां रात की तारीकी में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी चोरी की वारदातें पेश आईं। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक गाँव 20 AL में अब्बास अली वट्टू के घर से बकरियां, भेड़ें और बकरे चोरी कर लिए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मवेशी बरामद कर लिए हैं। ताहम मुल्जिमान गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी हैं और तलाश का दायरा वसी कर दिया गया है। नौशहरों फेरोज में मोरो टोल प्लाजा के अमले से मुसल्लह अफराद ने लूट मार करते हुए 70 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक टोल प्लाजा की रकम बैंक मुंतकिल करने वाली गाड़ी को हाई स्कूल के करीब रोककर मुसल्लह मुल्जिमान ने असलहा के जोर पर मुलाजिम शाहनवाज सोलंगी से 70 लाख रुपए लूट लिए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अटक पुलिस ने शहरी के घर से कीमती तलाई जेवरात चोरी करने वाले मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी अटक को आफ्ताब अहमद ने दरख्वास्त दी है कि उसके घर से नामालूम चोर तलाई जेवरात चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिम सलमान वल्द मुमताज सकना मोहल्ला बिजली घर अटक को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम के कब्जे से 21 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात भी बरामद हो चुके हैं। आपको अपडेट दे अटक से, जहां पर पुलिस ने शहरी की घर से कीमती तलाई जेवरात चोरी करने वाले मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया है। अटक सिटी अटक को आफ्ताब अहमद ने दरख्वास्त दी है कि उसके घर से नामालूम चोर तलाई जेवरात चोरी करके फरार हो गया है। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिम सलमान वल्द मुमताज सकना मोहल्ला बिजली घर अटक को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम के कब्जा से 21 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात भी बरामद हुए हैं।
दूसरी जानिब केहड़ोड़ पक्का में पुलिस ने घोड़ों की रेस पर जुआ खेलने वाले 26 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर ने दुनियापुर रोड पर छापामार कार्रवाई करते हुए घोड़ों की रेस पर जुआ खेलने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद से 52,500 रुपये, 21 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल्स और 1 कार बरामद की गई। पुलिस ने 3 घोड़े और रेहड़ी भी कब्जे में ले ली जिन्हें गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल किया जा रहा था। मुल्जिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं, ओकाड़ा के थाना हवेली लखा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जहनी माजूर लड़के के साथ बदफेली में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 साल जहनी सलाहियत से महरूम लड़के को मुल्जिमान अपने घर ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े में मुलविस मुल्जिमान शहजाद और अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, ओकाड़ा के थाना हवेली लखा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जहनी माजूर लड़के के साथ ज्यादती में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 साल जहनी सलाहियत से महरूम लड़के को मुल्जिमान अपने घर ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया है। वाक़े में मुलविस मुल्जिमान शहजाद और अली को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही ने कहा है कि बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं और मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। फैजगंज में नर्सिंग के तलबा ने मुबैना ज़्यादती के खिलाफ मेहरान प्रेस क्लब में इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा कर दिया। मुतासिरा तालिबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़िमान उन्हें और उनके अहले खाना को धमकियां दे रहे हैं ताकि वो मुकदमा वापस ले लें। मुतासिरा तालिबा ने IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से फौरी नोटिस लेने, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। आपको अपडेट करेंगे फैजगंज से, जहाँ नर्सिंग की तालिबा ने मुबैना ज़्यादती के खिलाफ मेहरान प्रेस क्लब में इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा कर दिया। तालिबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़िमान उन्हें और उनके अहले खाना को धमकियां दे रहे हैं ताकि वो मुकदमा वापस ले लें। मुतासिरा तालिबा ने IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से फौरी नोटिस लेने, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। कि एहसाना राय ने मेरे साथ जो भी इशू किया उसकी मैंने बयान वगैरह दिए। SSP ने मेरी FIR वगैरह करवा दी। FIR होने के बाद अभी तक मुजरिम जो है वो ऐसे आज़ाद घूम रहा है और हमें बाहर से धमकियां दिलवा रहा है, लड़कों से अपने लड़कों को भेज रहा है, हरासमेंट कर रहा है। अभी तक वो कह रहा है कि केस जो है ना वापस ले लो। इस वजह से हरासमेंट किया जा रहा है कि मेरा यही मुतालबा है कि उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। पक्का चांग के जो थाने हैं उधर भी हमने इन्फॉर्म वगैरह किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आगे बढ़े और आपको बताएं, नसीराबाद के इलाका पेरोपुल में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 2 साल से गैर फाल है, जिसके बायस बच्चियों की तालीम मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों के मुताबिक गोट पीर बख्श शहर में वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 2 साल से बंद है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तैनाती के बावजूद तालीमी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकीं। स्कूल बंद होने से बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है और वालिदैन में तशवीश पाई जाती है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि स्कूल को फौरी तौर पर फाल करके तालीमी निज़ाम बहाल किया जाए ताकि बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। नाज़रीन आपको आगाह करेंगे, गोट पीर बख्श शहर में वाक़या स्कूल बंद है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 2 साल से गैर फाल है, जिसके बायस बच्चियों की तालीम मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों के मुताबिक गोट पीर बख्श शहर में वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 2 साल से बंद है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तैनाती के बावजूद तालीमी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकी। स्कूल बंद होने से बच्चियों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है और वालिदैन में तशवीश पाई जाती है। अहले इलाका ने हुकाम बाला से मुतालिबा किया कि स्कूल को फौरी तौर पर फाल करके तालीमी निज़ाम बहाल किया जाए ताकि बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। वहाँ भक्कर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर हारून ताहिर ने DMS डॉक्टर अकील इफ्तिखार के हमरा मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का दौरा किया। DHQ अस्पताल भक्कर के MS डॉक्टर हारून ताहिर ने DMS डॉक्टर अकील इफ्तिखार के हमरा मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का विजिट किया है। MS ने वार्ड्स में मरीजों से फ्राहम करदा सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया और मेडिकल और
پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مریضوں کو ادویات کی فراہمی سمیت تمام علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی ایچ کیو اسپتال بھکر کے ایم ایس ڈاکٹر ہارون طاہر نے ڈی ایم ایس ڈاکٹر عقیل افتخار کے ہمراہ مدر اینڈ چائلڈ سٹی اسپتال کا وزٹ کیا ہے۔ ایم ایس نے وارڈز میں مریضوں سے فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا اور میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مریضوں کو ادویات کی فراہمی سمیت تمام علاج معالجے کی بہترین سہولیات یقینی بنائی جائیں اور عملہ اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ انجام دے۔ روہڑی میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے صاف پانی منصوبے کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وین کے مطابق سندھ میں ترقیاتی کام جاری ہیں اور روہڑی شہر کے بیشتر علاقوں میں صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 66 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید واٹر فلٹریشن پلانٹ بنایا جا رہا ہے، جبکہ روہڑی اور سکھر کے لیے دریائے سندھ پر بھی ایک نیا پل تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ٹیم پل کے لیے معائنہ کر رہی ہے جو سندھ، بلوچستان اور پنجاب کو جوڑے گا۔ وہاں فیصل آباد میں سابق وزیر مملکت سینیٹر چودھری عابد شیر علی نے امائن الغوری کی رہائش گاہ پر جا کر سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ چودھری عابد شیر علی پیپلز کالونی مقصود آباد میں غوری کے گھر پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ان کے بھائی سرفراز غوری کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ مرحوم کی سماجی اور سیاسی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ چودھری عابد شیر علی پیپلز کالونی مقصود آباد میں غوری کے گھر پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ان کے بھائی سرفراز غوری کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کی سماجی سیاسی خدمات کو سراہا گیا۔ اس موقع پر مختلف سیاسی سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں لوئیٹیر میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام طلباء کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے سینکڑوں طلباء نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران طلباء کے درمیان گروپ ڈسکشنز کا انعقاد بھی کیا ہے، جس میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز اور اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ دور میں نوجوانوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سینکڑوں طلباء نے شرکت کی ہے۔ تقریب کے دوران طلباء کے درمیان گروپ ڈسکشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز اور اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں نوجوانوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی خود کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جدید میڈیا کا مثبت اور تحقیق پر مبنی استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ غیر مصدقہ معلومات معاشرے پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ تو ناظرین، عید الفطر کے بعد پاک پتن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے گھروں کے کھانوں سے اکتا کر مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے، جہاں شہری دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ چھٹیوں کو انجوائے کرتے نظر آتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں بختیار سکھیرا کی اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کے دن گزرتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف فوڈ پوائنٹ کارنر کا رخ کر لیا۔ شہری گھر کے پکوانوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد فیملیز کو لے کر بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، جس پر فوڈ پوائنٹ پر آئے شہری نے کہا عید گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح لوگ آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ آیا ہوں، جو کہ احمد فروٹ چاٹ پاک پتن کی مشہور ترین شاپ ہے اور جو کہ نگینہ چوک میں ہے، اور ان کی صفائی اور معیار اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ان کے کھانوں کی بات کی جائے تو کریم چاٹ، رس ملائی، آئس کریم اپنی مثال آپ ہے، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کریم چاٹ کھا رہا ہوں، مزید مزہ آ رہا ہے، اور ساتھ میں اگر دودھ کی بوتل پی جائے تو اپنا ہی مزہ ہے۔ پاک پتن کے شہریوں کے غول فروٹ چاٹ، کریم چاٹ، برگر، شاورما اور خاص کر دودھ سوڈا کی بوتلیں پی کر خوب انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نوجوان بزرگوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد بھی فوڈ پوائنٹ پر پہنچ گئی۔ قدیمی فوڈ کارنر کے معیار، مقدار اور ذائقے سے لطف اندوز شہری نے کہا
السلام علیکم جی، جس طرح کہ عید کا تہوار گزرنے کے بعد ہم سب لوگ دوستوں نے فیصلہ کیا گھر کا کھانا کھا کھا کے ہم بور ہو رہے تھے، کسی اچھی چیز کا جا کے ڈیسائیڈ کریں کیا کھائیں. پھر ہم نے سوچا احمد فروٹ چاٹ کیوں نہ عرصہ قدیم جو پاک پتن کی دکان ہے اس کی رس ملائی کی بات کریں، کیا کہنے ہیں. اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو ریٹ ان کے بہت ہی معقول ہوتے ہیں. جب بھی کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے ان کا یہاں پہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہاں پہ ماحول ان کا بہت اعلیٰ ہے، پردے کا نظام ہے، لیڈیز کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی ہے، فیملی کو الگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں فیملی کی طرح. ان کا سٹاف بہت اعلیٰ ہے جی. عرصہ 40 سال سے شہر فرید کی عوام کی خدمت میں کوشاں، اپنی پہچان آپ شہریوں کی توجہ کا مرکز بننے والے احمد فوڈ پوائنٹ، جن کے نام پر ہی شہریوں کا اعتماد بحال ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، وہاں ہری پور کے نواحی علاقہ سری کوٹ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی واٹر سپلائی اسکیم ناکامی کا شکار ہو گئی ہے، جس کے باعث مقامی آبادی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. سرکوٹ واٹر سپلائی اسکیم ناکام. کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا سرکوٹ واٹر سپلائی اسکیم، جو کہ پہاڑوں کے درمیان سے پیپوں کو بچھایا گیا، اس پر کروڑوں روپے کی لاگت آئی، لیکن سرکوٹ عوام اس واٹر سپلائی اسکیم سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکی. جو پانی آ رہا ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پیپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے. جو پانی گھروں میں جا رہا ہے وہ بھی گندا آلودہ پانی لوگ استعمال کریں. کبھی ٹرانسفارمر چوری ہونے کے اور کبھی مشین جلنے کی اطلاع پر پانی نہیں بھیجا جاتا. سرکوٹ کے عوام نے اعلی کام سے مطالبہ کیا ہے کہ جو کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا سرکوٹ واٹر سپلائی اسکیم ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے اور ہمیں پانی مہیا کیا جائے تاکہ ہم دور دراز سے پانی لانے پر مجبور نہ. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، بیورو چیف، ہزارہ ڈویژن. دوسری جانب اوکاڑا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کا عمل تیزی سے جاری ہے. اوکاڑا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے. شہر کی شاہراہوں، بازاروں، گلی محلوں اور عوامی مقامات پر صفائی ورکرز متحرک ہیں اور کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی یقینی بنائی جا رہی ہے. ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن، مینول سویپنگ اور نالیوں کی صفائی کا عمل جاری ہے، جبکہ چوکوں کی مکینیکل واشنگ اور سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے گرد و غبار پر قابو پایا جا رہا ہے. ناظرین، تحصیل چونیا میں عید کے دنوں کے دوران صفائی کے بہترین انتظامات پر ایم پی اے چودھری احسن رضا خان نے LWMC کے عملے کو خراج تحسین پیش کیا. عید کے موقع پر تحصیل چونیا میں صفائی کے بہترین انتظامات دیکھنے میں آئے ہیں، جہاں LWMC کے ورکرز نے دن رات محنت کر کے شہر کو صاف ستھرا رکھا. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ شہر کو صاف ستھرا رکھا گیا ہے. تحصیل چونیا میں عید کے دنوں کے دوران صفائی کے بہترین انتظامات دیکھنے کو ملے ہیں. ایم پی اے چودھری احسن رضا خان نے LWMC کے عملے کو اس موقع پر خراج تحسین بھی پیش کیا. عید کے موقع پر تحصیل چونیا میں صفائی کے بہترین انتظامات دیکھنے میں آئے، جہاں LWMC کے ورکرز نے دن رات محنت کر کے شہر کو صاف ستھرا رکھا ہے. ایم پی اے چودھری احسن رضا خان نے صفائی عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مساجد، قبرستانوں، گلی محلوں اور نالیوں کی صفائی کو یقینی بنایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت عید الفطر کے موقع پر گجرات میں صفائی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر گجرات کی ہدایت پر تحصیل گجرات اور کھاریا میں مساجد اور قبرستانوں کی گرینڈ صفائی مہم جاری ہے. اس وقت ہمارے نمائندہ عامر رضا موقع پر موجود ہیں، انہی سے صورتحال جانتے ہیں. جی عامر، بتائیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جو ہے اس دفعہ عید الفطر کے تینوں روز جو ہے صفائی ستھرائی کے خاص انتظامات کیے گئے، جس میں مساجد اور اس کے علاوہ قبرستان اور دیگر جو شاپنگ جو سوسائٹیز ہیں، اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں ان کو بھی صفائی ستھرائی ان کی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان اقدامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا کہ اس سال کی عید پہ عید الفطر کے ساتھ سے دیکھا جائے تو اس گجرات شہر میں بہت ہی اچھی صفائی ستھرائی کے ساتھ سے دیکھا جائے تو بہت ہی بہترین نظام رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم مریم نواز صاحب کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں روڈ پر ہم نکلے گھومنے پھرنے کے لیے تو ہمیں کسی ڈسٹ کا شکار نہیں ہونا پڑا.
जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के हम मशहूर हैं कि उन्होंने इस दफ़ा जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आर की जानब से जो है सफाई सुथराई के इंतजामात को सख्त तरीन जो है निगरानी में जो देखा गया, और जो है गुजरात के मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त भी आप अगर मेरे पीछे देख सकें तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो चूना है और दीगर जो सफाई के इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को एक पुरसकून और जो है खुशगवार फिजा दी जा सके। नेशनल कमीशन फॉर इंटरफेथ हारमनी के सरबराह सैयद अदनान शाह कबीरवाला पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जी हां, कबीरवाला में शाम कोट इंटरचेंज पर सैयद अदनान शाह का इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मारूफ शख्सियत साहिबजादा वकार सुल्तान और उनके साथियों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए गए हैं। आपको बताएं कि नेशनल कमीशन फॉर इंटरफेथ हारमनी के सरबराह सैयद अदनान शाह कबीरवाला पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। कबीरवाला में शाम कोट इंटरचेंज पर सैयद अदनान शाह का इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मारूफ शख्सियत साहिबजादा वकार सुल्तान और उनके साथियों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद अदनान शाह ने कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।